Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita melanjutkan apa yang sudah kita praktekkan minggu lalu. Sebelum memasuki praktikum kedua, saya akan memberikan kuliah pengantar. Nama saya Made Indra Wijaya, latar belakang pendidikan saya dokter, magister administrasi rumah sakit, dan PhD dalam bidang public health. Adapun konten dalam kuliah pengantar pagi ini adalah inform result, inform chest x-ray, dan yang terakhir adalah handoff and transitions. Kita mulai dengan inform result. Inform result, kita ambil contoh complete blood count atau CBC. Beberapa orang mengatakannya full blood count atau FBC. Ada yang mengatakan FBC beda dengan CBC karena FBC ada tambahan komponen tertentu. But for this purpose, we assume that both are the same, CBC and FBC. Adik-adik, kita harus ingat International Patient Safety Goal atau IPSG yang pertama, yaitu Identify Patient Correctly. Jadi sebelum menginformasikan hasil lab, dalam hal ini CBC, adik-adik harus identify patient terlebih dahulu. Untuk outpatient, by name and date of birth. Untuk inpatient, by name dan medical record number. Adik-adik, sebagaimana history taking dan physical examination, inform result juga diawali dengan introducing yourself accordingly. Jadi perkenalkan terlebih dahulu siapa kita. Kemudian inform and add explanation for lay people. Lay people adalah non-medical staff. Pasien Anda adalah dokter. Ingat baik-baik. Jadi, istilah-istilah kedokteran yang kita sampaikan harus kita tambahkan penjelasan tambahan supaya mereka mengerti. Contoh ya. Contohnya pada CBC kita menjelaskan thrombocytes atau kalau di Amerika disebut platelets. Maka perlu kita jelaskan, your thrombocytes is low, 98 for example. Anda perlu menambahkan thrombocytes or platelets is the component of the blood which is responsible for clotting. So if it is lower than normal, then you are at risk of developing spontaneous bleeding. Begitu caranya. Kalau white blood cell, ya dijelasin white blood cell is the component of the blood which is responsible for immunity, to protect yourself against bacteria or any other microorganism. Kalau tidak, mereka tidak tahu. Kita sudah menjelaskan sampai habis, ternyata mereka tidak tahu. Termasuk spontaneous bleeding. Ada kemungkinan mereka nanya, I'm so sorry doctor, but I don't understand what spontaneous bleeding is. Maka Anda jelaskan spontaneous bleeding menggunakan bahasa lay people atau bahasa orang awam. Setelah selesai semua, maka berikan conclusion. Kesimpulannya apa? Contohnya ya, ketika white blood cells rendah, thrombocyte rendah, kesimpulannya working diagnosis yang kita establish that we developed previously kemungkinan benar. Umpama kita mencurigai dengue fever. Jadi working diagnosisnya suspect of dengue fever. Maka berdasarkan CBC, Anda conclude, Anda buat kesimpulan bahwa we suspect that it is high likely to be dengue fever, even though we have to wait for the result. Mungkin menunggu pemeriksaan imunologi atau antigen dari dengue fever. Kemudian develop plan, umpamanya trombositenya katakanlah 90, dan sampaikan kepada pasien what the next plan is. For example, you need to have another blood test in 24 hours or 48 hours or depends on your condition. Jadi harus dibuatkan rekomendasi berdasarkan dari hasil atau lab result yang kita sampaikan kepada pasien. Setelah itu, lakukan closing statement. Tanyakan any question, karena terkadang kita lupa mengelaborasi beberapa istilah-istilah kedokteran yang kita sampaikan kepada pasien. Dan jangan ragu untuk menyampaikan, if later on you have questions, you can email me at
disebutkan alamat emailnya. Or you can WhatsApp me, but I am afraid if you WhatsApp me, I do not read. So please email me, dan seterusnya. Untuk menghindari terlalu banyak kontak di dalam handphone kita. Kalau email kan ya akan tetap di sana dan bisa kita buka. However, if there is worsening of the condition, do not email me, immediately seek medical attention. Itu juga perlu disampaikan. Kalau dia emergency ya, jangan email, tapi seek medical attention as soon as possible, ASAP. Tidak harus datang ke rumah sakit di mana kita bekerja. Paham ya? Kalau Anda kerja di Kuta, pasien Anda tinggal di Ubud, umpamanya Anda bisa mengatakan seek medical attention as soon as possible. You don't have to come to Kuta. You can have another blood test in Ubud, for example. There is Prodia there. Sampaikan demikian, supaya pasien tidak perlu menempuh unnecessary journey yang cukup lama hanya untuk blood test, padahal bisa dilakukan di Ubud misalnya. Paham ya? Berikutnya adalah inform chest X-ray. Ini contoh untuk menginformasikan radiologi atau radiographic imaging. Saya ambil chest X-ray karena paling umum. Thorax PA is not a lethum. Ingat ya, thorax PA bukan istilah orang awam. Jadi jangan menyampaikan, I would like to inform the result of thorax PA, dia nggak akan ngerti. Use chest X-ray instead. Kalau chest X-ray, sebagian besar orang paham. I would like to inform the chest X-ray result. This is the radiologist interpretation. Itu. Dan ingat kembali, selalu IPSG number 1, identify patient correctly. Karena saya pernah adik-adik ketika menjelaskan X-ray kepada pasien dan ternyata yang saya jelaskan itu bukan milik pasien. Jadinya kita konyol. Very unprofessional and ridiculous. So ensure that you identify patient correctly first and then you can move on to the next step. Paham ya? Ingat, identify patient correctly. Apapun juga, inform lab, inform chest X-ray, harus identify patient correctly terlebih dahulu. Nah, cara identify patient correctly itu kalau outpatient sama by name and date of birth. Kalau inpatient by name and medical record number atau MRN. Kalau date of birth, DOB. Baik. Langkah pertama adalah introduce yourself accordingly. I am Dr. Indra. I am the morning shift doctor. I would like to inform dan seterusnya. Yang jelas harus introduce yourself accordingly first. Nah, khusus untuk chest X-ray ada systematic way to inform it. Banyak caranya ya, terserah adik-adik ikut yang mana. Saya mengikuti ini, mnemonic A, B, C, D, E, F, G. A adalah airway. Airway itu trachea, nanti dilihat. I would like to explain by this mnemonic A, B, C, D, E, F, G. You can see the airway by noticing the trachea. This is the trachea, dan Anda jelasin. The trachea is in the middle, so it is safe. There is nothing wrong that might suppress the trachea, dan seterusnya. Kemudian B adalah breathing. Breathing itu adalah lungs. Lungs-nya dijelaskan. Kemudian C adalah circulation. Heart-nya bisa dijelaskan juga, kontur dari heart-nya. D adalah diaphragm. E adalah environment, dalam hal ini adalah soft tissue yang ada di X-ray itu. Untuk melihat apa? Subcutaneous emphysema. Tentu kalau ada, Anda tidak perlu menggunakan istilah subcutaneous emphysema. Tetapi air trapped in the soft tissue, mereka akan paham. F adalah fracture, dengan Anda menunjukkan ribs-nya, tulang rusuknya, one by one, ya, satu persatu betul-betul. As you can see here, all the ribs are fine, there is no signs or obvious signs of fracture. G adalah great vessel, dalam hari ini adalah aortic knob. Paham ya? Tadi inform CBC juga gitu, dijelaskan satu-satu, mulai dari white blood cells atau leukocyte, kemudian dari erythrocyte. Erythrocyte juga dijelaskan ini red blood cells, dan seterusnya dan seterusnya. Dan belakangan memang lab test itu untuk erythrocyte akan ditulis RBC, red blood cells, dan untuk leukocyte akan ditulis WBC, white blood cell, dan seterusnya. Dan mereka juga berusaha dengan gigih menggunakan lethum, istilah untuk orang awam. However, when you describe or inform chest X-ray, it is okay to tell the patient that I would like to follow the
dyspneumotic. A, airway, we start from the airway. B, breathing, we look at the lungs. That will be fine. In fact, patient will be happy because you sound very professional and systematic and complete. Paham ya? Ini lagi. Again, you have to make a conclusion in the end. Develop a conclusion to support the working diagnosis. Umpamanya kalau working diagnosis kita adalah pneumothorax atau simple pneumothorax, Anda dapatkan signs pada chest x-ray pneumothorax yang Anda simpulkan. From this chest x-ray, we can conclude that you are indeed having simple pneumothorax. Right now, it is not emergency. However, if you have an air travel, it might develop into tension pneumothorax, which is an emergency condition. The best thing is we have to remove the air out from the chest. Itu ya, kemudian jelaskan. Itu develop plan-nya. Kalau dia ada pertanyaan, ya jelaskan. After having a chest tube, do I have to go another medical procedure? Ya, Anda jelasin. Oh, yeah, I think so. After they insert or introduce the chest tube, you might need another chest x-ray to ensure that the chest tube is in the correct position. And after that, you might need to have another x-ray again on day 3 and day 7. And there is a high likelihood that you will be fine. On the 7 days, if everything is fine, we remove the chest tube. We repeat the x-ray, and probably you need to stay another 7 days on the ground before you are acceptable for air travel. Itu contohnya ya. Again, untuk closing statement, selalu tanyakan any question. In case kalau kita deliver the message using medical jargon. Jadi mereka bisa bertanya. Dan jangan ragu-ragu, sekali lagi, if later on you have questions, you can email me at, berikan email Anda. Fine, itu kan email. Kalau nomor telepon, banyak dokter yang keberatan karena mereka keberatan kalau ditelepon terus-terusan. Yeah, that is acceptable. I will give my email address rather than my mobile phone number. Because number one, my contacts will be a lot, and number two, there is a risk that they keep calling you. Baik, berikutnya handoffs dan transitions. Handoff itu handover ya. Handover itu pindah rawat, alih rawat gitu ya. Handoff biasanya dilakukan pada saat transitions. Transitions itu apa? Bisa between shift, antara shift pagi dengan shift sore dengan shift malam dengan shift pagi, atau antara dua fasilitas medis yang berbeda, between medical facilities. Kembali di sini perlu kita ingat International Patient Safety Goal, IPSG, yang nomor 2, yaitu Improve Effective Communication. Standarnya yang dipakai adalah mnemonic S-bar. Apa itu S-bar? S-nya adalah situation. Adik-adik harus sampaikan apa? Symptom atau problem. Dia ada dijelaskan bahwa patient is suffering from chest pain, or patients actually have no symptoms whatsoever, or actually patient has a minimum symptoms. Patient has a minor chest pain. After we conducted chest X-ray, we found a sign of simple pneumothorax. I'm afraid we cannot do the procedure here, so we refer to your facility for further management, for example. Problemnya apa? The problem is patient needs to fly back home in 2 weeks time, so we would like to ensure that by that time patient is acceptable for air travel without medical escort. Contohnya, kemudian patient stability atau level of concern juga dijelaskan. Currently patient is stable, atau currently patient is not stable, atau patient was unstable, but after we stabilize, patient is fit for transportation. We will transport the patient in another 5 minutes, for example, and we hope that we arrive in your facility in another 20 to 30 minutes, for example. Ya. Kemudian B adalah background. Background di sini jelaskan history of presentation. Kemudian date of admission kalau dia dirawat dan diagnosis. Patient was admitted in our hospital since 2 days ago. In the beginning, we could manage the disease. However, we think that patient developed any complications, and we think patient needs a higher care facility, so we refer the patient to your facility, and patient agreed with our recommendation, dan seterusnya ya. Kemudian relevan past medical history, jadi past medical history yang relevan dengan kondisi pasien saat
Ini. A adalah assessment. What is your diagnosis or impression of situation? Jadi assessment Anda apa? Menurut saya pasien perlu ini. I think patient needs this. Itu nanti lanjutannya dengan recommendation. Dan juga what you have done so far. Kalau we have already introduced chest tube, however, we think that patient needs another radiological studies to figure out what caused the simple pneumothorax or spontaneous pneumothorax, dan seterusnya. Kemudian R adalah recommendation. Plan depending pada apa? Results atau clinical course selama dirawat di rumah sakit kita. Itu adalah S bar. Demikian yang bisa saya sampaikan.